سلامتنا ናባኹም ይብጻሕ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዲጂሾው ከመይ ተቕንዩ ሎማዓንቲ ድማ ሓዳሽ ኣርእስቲ ሒዝና ተመይስናኩም ኣለና ብዛዕባ ኣጠቓቕማ even እትብል ቃል ኣብ እንግሊዝኛ ማለት እዩ ሶ even እትብል ቃል ብብዝሕ እንጥቀመላ ቃል እያ ከም ትፈልጥዎ ብዙሕ ዓይነት ኣጠቓቕማ ድማ ኣለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ምሉእ-ሓሳባት ዝተፈላለዩ ትርጉም ትህብ ማለት እዩ እምበኣር ሎማዓንቲ ቀዳማይ ክፋል ሒዝና መፂና ኣለና ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ድማ ወይ ኣብ መንጎ ካልኣይ ክፋል ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ማለት እዩ ሰናይ ናይ ትምህርቲ ግዜ ንምንየልኩም ስለዚ ንምጅማር ዝኣክል even can be used as an adverb and an adjective then adverb and adjective ዝብላ ቃላት ብብዝሒ ክንመሃረን ቀኒና ኣለና ዞም ሓደሽቲ ኣብ ምልስ ኢልኩም እንድሕሪት ኣብ ናይ ዝሓለፈ ቪድዮታትና ዘንክልተ ቃላት እንታይ ትርጉምን ክትሪእዎን ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕፅር ኣቢልና ግን adverb ንverb ዝሕግዝ ቃል ከም ዝኾነ verb ግስ ከም ዝኾነ adverb ከዓ ንዕኡ ዝሕግዝ ቃል ተውሳኺ ግስ ማለት እዩ adjective ከዓ ንስም ዝገልጽ ቃል ከም ዝኾነ ትግርኛ ድማ ቅጽል ከም ዝበሃል ተማሂርና ነርና ማለት እዩ እምበኣር ካብቲ ዝተፈላለዩ ጥቕሙ ከም adjective-ን adverb-ን በቲ adverb ክንጅምር ኢና even as an adverb even እትብል ቃል ከም adverb ከመይ ስራሕ ትሰርሕ መጀመርታ ክንርኢና ማለት እዩ so even is used as an adverb when we want to add emphasis to show that something is surprising or extreme. Even is used as an adverb when we want to add emphasis to show that something is surprising or extreme. እንታይ ይድብለና ዘሎ even ከም adverb ከም ተውሳኺ ግስ ንጥቀመላ ማዓሲና ሓደ ነገር ዘደንቕ ምዃኑ ወይ ድማ ዘይተጸበናዮ ከም ዝኾነ surprising ወይ ድማ extreme ኣጸቢቑ ፍሉይ ዝኾነ ኩነታት ውጽኢት ከም ዝመጸ ንምሕባር ሓደ ነገር የጋጥሞ ዘይተጸበና ያጋጠመ ከም ዝኾነ ንምሕባር even ኢልና ንገልጾ ማለት እዩ ኣብ ኣብነት ክንርኢና ብቐሊሉ we have some examples she didn't even have enough money to buy some fresh milk and cake so she didn't even have enough money to buy some fresh milk and cake ክብል ከሎ እንታይ ይድብለና ዘሎ ንሳስ ወላ ንጸባን ኬክ ዝብላዕ ማለት እዩ ዋሽኩትን ዝኸውን ሰልዲ ኸማን ኣይነበራን ምንም ሰልዲ ዝበሃል ኣይነበራን ማለት እዩ ሕጂ ብዘይዛ even ታምሉ ሓሳብ ክትነጽ ትኽእል እያ she didn't have enough money to buy some fresh milk and cake normal ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንመግዝእ ጸባን ኬክን ዝኸውን ገንዘብ ኣይነበራን ክብል ከሎ ብዘይ even ማለት እዩ እንታይ ኢለ ስምዕ ንኻልእ ዝኸውን ሰልዲ ግን ነይርዋ ኸውን ንኽእል እዩ ገንዘብ ነይርዋ ኸውን ንኽእል እዩ ንጸባን ንኬክን ግን ዝኸውን ኣይኮነን ዝኸውን ኣይነበራን ማለት እዩ she didn't even have ኢሉ እንድሕር even ወሲኽላ ግን እታ ነገር ይጸቕጠላ ኣሎ ፈጺሙ ገንዘብ ከም ዘይነበራ ጥራሓ ከም ዝነበረት ንምግላጽ ማለት እዩ ወይ ኣዝዩ ውሑድ ከም ዝኾነ ማለት እዩ so in this example even is used to add emphasis and demonstrate the surprising effort made by the friends ኣብዛት መጽእ ደላ ምሉእ-ሓሳባት even ንምንታይ ከም ዝገልጽ እዩ ዝነግረና ዘሎ እቶም ማሓዙት እንታይ ከም ዝገበሩ ክንርኢና my friends threw me such a memorable birthday party so ሓንቲ ጓል ዕለተ ልደታ ኣኺሉ ነይሩ ወይ ሓደ ወዲ እቶም ናቱ ማሓዙት ዕሩኽ ከዓ ንዑ ዝኸውን birthday party ምሽ ኣብ ከምዚ ኣብ ዝዓዲ ንሪኦስ ንዓርኮም ወይኑ ማሓዝኦም እንተዳ ዕለተ ልደቱ ይኣክል ኣሎ ዓድና እውን ይተኣታተሎ መስለኒ ንዑ ሰርፕራይዝ ይገብሩ ኣብ ዕለተ ልደቱ ፓርቲ ንእሽተይ ግብጃ ገብሩ የዳልውሉ ዓብውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ሰብ ከምኡ ይብለና ዘሎ ሰርፕራይዝ ከም ዝገበሩዋ ማሓዙታ ወይ ድማ ዕሩኽታት ነግረና ኣላ ንኣብነት ጓል ንሕሰባ ብጣዕሚ ሜሞራብል ዝኾነ ተዘካሪ ማለት እዩ ተዘካሪ ዝኾነ ግብጃ ገይሮምለይ ደስ ዝብል ግብጃ እታ even ሕጂ ዚና ንጥቀመላ they even invited my favorite singer to perform at the party so ወላ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ደራፊ ኸማን ከይተረፈስ ኣምፂኦምለይ after birthday party ብጣዕሚ ጽቡቕ እዮም ገይሮሞ ደራፊ ከይተረፈ ኣምፂኦምለይ ዝፈትዎ ደራፊ ንምባል እታ even so they invited እንተትብል ነይራ ኖርማል ማለት እዩ ዓዲሞሞ ጥራሕ ትብል ኣላ they even invited እንድሕር ኢላ ግን ንዑ ከይተረፈ ኸማን ዓዲሞሞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዮም ገይሮሞ እቲ birthday party ትብል ኣላ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ጥቕሚ ናይ even ከም adjective ከም ቅጽል ስም ዝገልጽ ማለት እዩ ቅጽል ከም ተቕድሚ ሕጂ ዝበልናዮ ነዊሕ ወዲ ተልካስ እታ ነዊሕ ትብል ዘላ ቃል እሳነቲ ነቲ ወዲ ትገልጾ ዘላ even ከምኡ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ከመይ ማለት እዩ ቀዳማይ to refer to flat smooth surfaces እንተ ደኣ ብዛዕባ surfaces ንዛረብ ኣለና ብዛዕባ ገጽ ናይ ነገራት ማለት እዩ ንኣብነት ጣውላ ሞትሉ
أتي ناتاجت لوموت مخانو ست دبل مخانو نمحبار نايتا طاولا سموز نمخانو even كنت كم نخلينا سلازي قدام ما يتقومو نحاده سموز زخونه ويد معلوم زخونه get ناي نجارات نمحبار نتكملو. For example, we spent ages trying to lay the tiles so the floor would be perfectly even. We spent ages تبلولو we نحنا مالتي تفلتوهم spent خا أطفينا مالتي جزء خون خل جنزب خون خل أبز جزء ages سيلو سلازولو ages نوح وان مالتي ages نوح جزء نمبال مالتي so we spent ages trying to lay the tiles so the floor would be perfectly even. جي جزء هنتونيروم نايوشت جزء مالتي نتمرت ما تنسد بلا خون سنة ما تنيلا بتعمي معرار يوم كم سرحونا وحوانا أو خمسة فوق ما تن even كون surface سد بلا خون يوم تزارو بزلو سلازة تا even عبزن متى تقيمهم لالو سد بلا ويد ما حلف زلاف دي بلو نمحبار مالتي. كتر خلتا to refer to a whole number that can be divided exactly by 2. إذا أبت مرتين ذكران قوم قالنا أب قطر أب نمهارو لجزء even numbers odd numbers تبعيلنا نمهارنا even numbers and odd numbers. even numbers مالت قطر تاعت كوينهم بخلت تخم قولو زخولو بزي تعرف مالتي بزي تعرف odd numbers كا هم تعرفوا قطر تاعت مالتي حجي انت دا advanced mathematics كيتكا زخونه قطري بخلتها مكا خلي صقام يبلون ግን abnormal ابنت شومونته بخلتت مقلو 4 يوم خون تشعته ግን نخلته خت مقلو خلخا بزي ترف عيت مقلون يها مالتي مجمرتا سو تشعته نخلته اندحركت مقلو خنكاس 4.5 نطريل كحات الزارب سلازي بعد شومونته even numbers بحالو كلته معرخ مكا زخل ماتي كلته حاد يوم نخلته بصحهم 4 ككلتي أمسز بتحهم وزت ندالك 4 ندال كاتكيت كلها مالتي. So example, what even numbers are between 2 and 8? What even numbers? A not even numbers. زوم even بحال قطرتات أمونغو خلتن شمونتنالو بلنالو شدش لنا 4 لنا مالتي. What is the next even number after 4? نربعة سيعبو زمت even number A na U. تزي شدشتا مالتي already ماليسكم مالهم قطر سلسته تقمناي even to mean equal in number or balanced كلتا نقرات معرو خوينهم نمبالنا أمنتا بقعشة صوتاس معرو وديهم نختبل كا even تتقاموا لي هاتقال كالت أمزون مالتي. We want to have an even number of employees from each country نعمنت هذا تكالالو سرحتين ياتي قطرالو زم سرحتين ياتات كاب كل تهاجرات يقطرون مالو نعبنت كل تهاجراتني أفريقيا نوسد حجي كاب إيرتران كاب كينيان سرحتين ياتات يقطرون له ونبل كاب كل تيوم معارض سرحتين ياتات كنقطرين عند الخبلو زاملا حساباتي تكملا. We want to have an even number of employees سرحتين ياتات مالتي from each country كاب نفس وكف هاجر معارض قطر سرحتين ياتات كنقطرين عند الخبلو. At the end, the scores were even. إذا خان يكون شو توتان حسبه. At the end, أموداتا the scores were even. توتيت نايتي جولز أتوه مع رهنيرو. إذا لنا زلوا مالتي. كم. رابعي to refer to a period that is continuous or regular. نحدا جزء نوح وانز خدا جن مع رزقنا كايدا زخدا جزء نمحبار كا even كنت كمولون خلينا. نعابنت we should work at an even rate to be efficient. says we should work كنسرح لنا مالتي at an even rate نتريتي even زبلو زولو حجي بحدا عينت زخونة قلت عفنا يسرح كنسرح لنا كيزا حالنا غي قلت عفنا حدا عينت قلت عفنا يسرح كنسرح لنا نعابنت نبل انتدعا بليك وتتسرح لها نمعالت مئة كنسرح لنا حدا عينت نسرح لنا قبلو له مالتي to be efficient مالت كا سلوط صفوف مسرح مالتي نخمون نخنكون سي خمزي even زغنا سرحها كنسرح لنا إيزو زلو مالتي سلازم بعد لو ما أنتي خيسلشوكم بمبال حتر كنبرينا وسينا لو ما أنتي استمهارنا تمرتي
إزي يمثل نيرو نشتي حاجزكم كخون تسفان قبر كيسولجوكم كاوديو ما تكون تسفان قبر كلا أي كفال عزمت إجزيخن مهارينا حجم بعر انتهي دس مبلنا إز فيديو حتصيرو دونو ويحدو ما أتنعهم دسا معكم كيسولجو وزودا خون لكم سلندلي لسئلوا انت نوح مو انت زي وداهم وترجم سلازي بلو مالتي رأيتهم كتبنا تسفان قبر حتصيرو نوي حكتبلنا تقوليهم زتقمنا له موكسي عبزنا هلا نزي مثل بسترفه كبرتي حابلنا عزينا مسكن يغنيلنا عبز مت على اي كفال نايز فيديو بسلام يراخبنا دحنك انيو تشاو